औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं आप लोगों की दुआओं से। तो हमारे पुराने भाई सब जानते हैं कि हमारा इदारा ऑल इन पंजाब और ऑल इन पाकिस्तान में आप दो सेल परचेज़ का काम सरंजाम दे रहा है। तो उसी लिहाज से आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई ऑफ़र के साथ। जी मेरे भाई, आज की ऑफ़र शायद आपको दोबारा कभी ना मिले क्योंकि ये बेहतरीन ऑफ़र है और बहुत ही कमाल की ऑफ़र कह सकते हैं। शानदार मौका है, जिसने इन्वेस्ट कर दिया वो सारी ज़िंदगी इससे फ़ायदा उठाएगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों का। जो भी मेरा भाई इसको बाय करेगा और इस पर इन्वेस्ट करेगा वो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी दुआएं देगा। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल के मुतल्लिक़। उससे पहले अपने नए भाई से ये कहता चले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें बगैर किसी वजह के लेट हुए। अगर वीडियो लेट हो जाए तो हो सकता है आपका फ़ायदा ना हो। तो आप लोगों को इस ज़मीन के मुतल्लिक़ बताते हैं कि इसका एरिया कितना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी एरिया की। तो ये टोटल रकबा 80 एकड़ है। जी मेरे भाई, ये टोटल जो रकबा है 80 एकड़ है और ये हमारा भाई 80 का 80 एकड़ ही सेल करना चाहता है। इकट्ठे का इकट्ठा रकबा बड़ा बेहतरीन है। आप लोग देख रहे हैं क्लियर रकबा है, बिल्कुल बहुत ही शानदार रकबा है। खाले वगैरह भी देख रहे हैं, साथ में आपको दिखाई दे रही होंगी। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करता जाऊं कि यहाँ की मिट्टी जो है ये चिकनी मिट्टी नहीं है, हल्की फुल्की रेतली मिट्टी जिसे कहते हैं। वो ना ये रेतली मिट्टी है और ना ही चिकनी मिट्टी है, दोनों की मिलाप से समझे बनी हुई है। अगर थोड़ी सी खुदाई नीचे करेंगे तो नीचे जाकर थोड़ी सी खुदाई पर आप लोगों को रेत मिल जाएगी। तो ये पॉइंट जो है हम आपको पहले ही क्लियर करते जाएं क्योंकि कल को ये ना हो कि हमारे भाई को जब विज़िट करें वो देखें जगह को तो वो कहें कि भाई आपने जैसी जगह बताई थी ये वैसी नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देते हैं। जो जो पॉइंट होगा, जो जो खामी होगी वो इंशाल्लाह हम बताते जाएंगे, जो जो खूबी होगी वो भी साथ में हम आपको बताते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे इंशाल्लाह और आप लोगों का फ़ायदा करते जाएंगे। तो बात हो रही थी इसकी मिट्टी की। तो आप लोगों को बताया कि ये टोटली चिकनी मिट्टी नहीं है लेकिन बेहतरीन मिट्टी है। यहाँ पर फसलें बेहतरीन उग रही हैं, देखा है हमने काफ़ी बार। फसलें शानदार फसलें हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको पहले दिखाई दिया। ये रकबा बिल्कुल तैयार पड़ा है। अगर ये सोल और हो जाती है तो ये रकबा जो हमारा भाई खरीदेगा वो खुद ही यहाँ पर काश्त कर लेगा। इसी वजह से उनने ये रकबा काश्त नहीं किया, थोड़ी बहुत जगह उनने काश्त कर लिया है कि हो सकता है रकबे को सेल होने में थोड़ा टाइम हो जाए, तो इस तरह हमारा रकबा ज़ाया ना चला जाए, कुछ ना कुछ फसल हम हासिल कर सकें। तो ये तो थी इसकी थोड़ी सी स्टोरी। तो आगे आप लोगों को और चीज़ें बताते हैं। यहाँ पर आप लोगों को नहरी पानी दस्तयाब होगा, सारा साल इसमें नहरी पानी आता है, ज़मीन को मिलता है सारा साल नहरी पानी। उसके बावजूद भी उन लोगों ने अपना सोलर सिस्टम यहाँ पर लगाया हुआ है। एक सोलर सिस्टम है, उसके साथ एक डेरा भी ज़मीन के अंदर आप लोगों को मुयस्सर होगा। डेरा बेहतरीन है, वहाँ पर रिहाइश उन लोगों की अपनी है। तो डेरा भी शानदार है। पानी की बात कर रहा है तो पानी जो है यहाँ पर ज़ेरे ज़मीन मीठा पानी है, पानी बेहतरीन है, साफ़ शफाफ पानी है यहाँ का। तो उसके बाद और जो चीज़ें हैं वो क्लियर करते जाएं कि दरख्त जो है वो भाई इस ज़मीन के अंदर सेल नहीं कर रहा है। अगर किसी भाई ने लेने हैं तो उनके अलग से पेमेंट होगी, उनका अलग से वो जब कोई आएगा डीलर वो इसका आप लोगों को अंदाज़ा लगा कर देगा कि ये कितने में है। और कोई हमारा भाई ख़रीदना चाहता है वो भी, तो वो अलग से पे होंगे। ये आप लोगों को क्लियर करें। इसके अंदर जितने भी दरख्त हैं वो हमारा भाई इस ज़मीन के साथ सेल नहीं कर रहा, वो उनको पहले ही सेल करना चाहता है। मतलब कि ज़मीन हो सकता है थोड़ी लेट हो जाए तो उससे पहले ही वो इस जो इसमें दरख्त हैं वो सेल कर दे। अगर हमारा भाई को जल्द पहुंच जाता है तो हो सकता है कि ये दरख्त वो भाई इस ज़मीन के साथ ही थोड़ा बहुत पैसे दे के
حاصل کر سکتا ہے۔ جو چیزیں اس کے اندر ہوگی وہ بتائیں گے، جو چیزیں اس کے ساتھ نہیں ہوگی وہ بھی آپ لوگوں کو کلیئر کرتے جائیں گے، ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ آپ لوگوں کو کلیئر کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو جسٹ دیکھنا ہے، غور سے دیکھنا ہے، آرام سے دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے کہ آپ لوگ ویڈیو سکپ کریں گے۔ نو ٹینشن، کریں سکپ، آپ لوگوں کا نقصان ہے، ٹائم بھی ویسٹ کیا اور بات کی سمجھ بھی نہیں آئی۔ تو آپ لوگوں کو اس کے کاغذات کی بات کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اس کے بعد اس کی قیمت کی بھی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا پر ایکڑ کے حساب سے کیا رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو اس کے مالک کے بارے میں بتائیں گے، لوکیشن کے بارے میں بتائیں گے، جی ٹی روڈ کے بارے میں بتائیں گے کہ جی ٹی روڈ اور موٹر وے اس سے کتنی دوری پر ہے۔ تو جی ٹی روڈ کی بات کر رہے ہیں تو جی ٹی روڈ یہاں سے 4 سے 5 کلومیٹر دوری پر ہے۔ جی پہلے ہی کلیئر کر رہے ہیں کہ جی ٹی روڈ یہاں سے 4 سے 5 کلومیٹر دوری پر ہے، اور جو کہ موٹر وے کا راستہ ہے وہ یہاں سے 15 سے 20 کلومیٹر کی دوری پر بنتا ہے۔ ایک ایک چیز آپ لوگوں کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ۔ راستے کی بات ہوگی، باقی جو راستہ ہے وہ اس کا اپنا راستہ ہے، اس کا 16 فٹ کا راستہ ہے، سارے کی ساری زمین کے اندر سے گزرے گا۔ یہ ہم بالکل راستے کے اوپر سے جا رہے ہیں، اس کے فرنٹ سے وہ راستہ لگ رہا ہے، اس کے ساتھ مین اس کے اندر بھی راستے ہیں، لیکن جو مین راستہ ہے وہ 16 فٹ کا اس کا اپنا راستہ ہے، ذاتی راستہ ہے۔ اس کے بعد الگ سے بھی اس کے ساتھ راستے منسلک ہیں دوسرے ڈیرے ڈپوروں کے، لیکن اس کا اپنا بھی راستہ ہے۔ جیسے کہ آپ کو یہ ڈیرا دکھائی دیا، اس کے اندر رہائش تھی تو اس کے لیے وہاں جا کر ویڈیو نہیں بنائی، آپ لوگوں کو جس دور سے ہی دکھا دیا۔ تو اب آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ اس کا ریٹ کیا ہے اور یہ ہم حاصل کس طرح کر سکتے ہیں، ہاف پیمنٹ کے بعد حاصل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، کیا یہ قسطوں پر دستیاب ہے کہ نہیں دستیاب، یہ بھی چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر کریں گے۔ تو میرے بھائی یہ قسط وائز دستیاب ہوگا آپ کو، لیکن ہاف پیمنٹ کے بعد۔ اگر آپ لوگ فوراً ہاف پیمنٹ کر دیتے ہیں، یہاں پر آپ لوگ اپنا قبضہ کر کے اپنی کاشت وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو کاغذات نہیں ملیں گے۔ آپ لوگوں نے یہاں پر آنا ہے، وزٹ کرنا ہے، دیکھیں، اگر پسند آتی ہے تو اگلی بات بعد میں۔ تو قسطوں کی بات کر رہے تھے تو یہاں پر 30,000 پر ایکڑ کے حساب سے قسط بھی آپ لوگوں کی بن جائے گی انشاءاللہ، لیکن ہاف پیمنٹ کے بعد۔ تو ٹوٹل جو پر ایکڑ کے حساب سے اس کا ریٹ رکھا گیا ہے وہ ہے 8.5 لاکھ پر ایکڑ کے حساب سے یہ زمین سیل ہو رہی ہے میرے بھائی۔ ایریا بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ سرگودہ کا ایریا ہے، مین سرگودہ شہر جسے کہتے ہیں، ضلع سرگودہ، اس کے ایریے کے اندر ہی ہے۔ باقی جو ڈیٹیل ہے وہ واٹس ایپ پر آپ کو لوگوں کو ملے گی انشاءاللہ، آپ لوگوں نے رابطہ وہاں کرنا ہے۔